وسبحان الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا أمي أبدونا أنسينو بلا جلفو كابي بيولا دايما. الله سلام كابينو غير أني سيدو ماسرو أنكر مغفيا. نوي أنكر مغ أسيق سيد سوفي سامكو. Allah sonama ay ñogo soro norotigi baradinal ala aje ni ye sigi o sigi ta soro kundo bala bi sigi kum bele ba Allah sonama baradele ba min kera akara mo fe baradele ba mi kera norotigi fe no ye akara mo Cheikh Soufi Saïdou Sanfo le 17 fora ka mabudu kosobe. Le 17, Burkina ya do koko kumbe sena wajia do koko kumbe sena. Bon le 17 kera bela jile nyana ne ado o mase foli mabile ne ka kuma oka. Na ala sona mabi. Bobo dila so media be farla jokoka. Ni ka o sefa bi ko bina jo karamoka. Kana nyingali do tego karamola. No yeshego Soufi Saïdou Sanfo. Aye ni bara kuma ba minnu kɛ diɲɛ yeli ka kɛ Burkina Faso ye ko olu fana ti to kɔ ni ko la ko fana ka na ni ka a sinsin ka s'a dan na o de ye médiaw yɛrɛ nakun ye bi o la bi média camanba de bi kɛnɛ kan komi a yɛrɛ ɲɛ b'o la cogoya min na minnu bɛ sɛbɛnni kɛ minnu ta bɛ taa télé la minnu ta bɛ taa arajo la o la bi ta in ti kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ o la an bɛ tila ka yafa dafalen ɲini karamɔgɔ fɛ. Mau coba ni ala kaje. Wala alhamdulillah. Ne tawa Afrika ini cuma ne bi barang kayak IMC internasional lah. Réseaux sociaux, YouTube, ani Facebook serafe ne ala sono. Wala ne ka nyingali follow. Obe boleh faire meka. Oye ne ka nyingali mie. An karamɔgɔ Soufi Saïdou Sanfo. Ni bara belebele ba min kɛ n'o ye le 17 ye. Ka se ka ci bila Mali dɔnnibagabaw ma déplacement nɔgɔ fiyewu Cheikh Yakubu Dukure b'o la Kutalakaw b'o la karamɔgɔ ne bɛ fɛ k'i ɲininka e sera ka ninnu déplacer ni dalilo jumɛn de ye moriya don wa walima alayansaraya don wa mun kɛli kama i sera ka ninnu belebele dɔ déplacer n'o sera k'i ka kɛnɛ masɔrɔ ne bɛ se ka dɔ fɔ an ye o sira fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم صل صلاة كاملة آمين وسلم سلاما تاما آمين على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد آمين وتنفرج به الكرب آمين وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آمين وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبل ما كي أيين نمر من كأنكان لوي عبد الكريم كماي. سكبيل غمانتري إسلامي غان سوكسوك نينوا. يور مونت عبد الكريم كما أو عبد الله كما. عبد الكريم كما. عبد الكريم كما. نمر جراني. سكبيل غمانتري سوكري على نوعه. Atna ke jabi jai. Ayat apa na umpun lekora wokuye. Tapu ya surundro. Ayat na mala kwa ibale. Ayine nyinangau. Ayat sekabili غمانتري asuka yena ya. Anye bara meketi. Ketum ning tum le 17. Le 17 mele. 17 nan lo mama sa. Bilibili mono sedakana. Moyen berber ni zebhen de palasi mbasa bisinga wa. O déplacer ka gele. Il est au bihibin non pas ça ça même ya to
da ludo ni be amulo ko déplacer wa dia dalila talen déplacer ne bi wal ma ya ke to do déplacer na ba mala wana don yikmen bera tibi sin wa waka mais min ke ka ba ma ke jabi se ka bilga menti ahnan le ko sambiye no gomni na adama de ni sona ala ya ala bi da fe be so yi ayete adam bi hansa ko wannan sa wannan kitab ti bonam sa bangi sakko ko ya jabi alhamdulillah kami ala fo ka barkata se ka ila meta pour wannan baraka ala wali mato pour wannan baraka le 17 mili ayete 17 hanan lowa barami anya ka kuma barak mo bawla tum berbe ni sibun tuma poe adodi anye kala de mo pina ni kelimbo aylam ti kar bisa poe ne pisna sala yemare pa kar bisa poe ko do kalwala ti pina ni arkeli bamda machi kalwa arab pisna la yemare o do yere sigini bi ankela ya ayete san asaba hambe bayi kiyase ni ya do ka po sabaru bugula ayete morni auto ina ke kalwa pisna la yemare isa ale nyona mo pina ni keli ayete bamta pisna la yemare ka to do yere ti buguya sanna men ka bobo pungai do be manila sanna be mali do be Côte d'Ivoire do sanna be Côte do be d'Ivoire Burkina ya sanna be Burkina ka ka to hali ya ka uta ka so ne ni so be Burkina ka mo fami men tabe ke kalwa e bara ina ko bakiri ayete tu yemal la wodo aflana ayi musaba anye salatu nariya kala aylam ti to no ka salatin nariya million keme woro million ko bisobe ani million woro ayobe ani wapi woro la dus bisobe ani keme woro ne ko bisobe ani bi woro la bisobe ani woro la yobe kadro ka kuana kala alquran karma pogo kajigi nshiki nto dado e ba mi ba mi asore masera ka yasini dami soro la qur'an pogo sura ni boti yasina pa mi sore o bena wafla e pa ba tuse yiwu ani keme fla la ko si ani mugani fla la bisi la yiwu suratul yasini suratul yasine wafla ni keme fla ni mugani fla tuse yi la ko si la bisi la yiwu o ye bara ila kuma badoyi to mbele bele pogo yemar mela wodo anye dalalu mi kala ka nyashi dema dala ila hayratin karbe bo wena jona ma dunu wasuri o bena wanani nima ya tuse nasi ani keme nani la ko be nasi ani binani la bisi nasi ani nani ma la nasi bara ila kuma bado fle aylam tu mbele bele pogo yemar la wodo ani kala ndo farla nyoka ton ina me ngane karbisa na ataba ka nyogo me shegi ni mbam yuguma ni misi wolofla ni ya yopoy saka digi mwa pise bisi badem bisaba buse ya bus pista shishe ando dalo ayto no sa pasore kata sa toma atawro na feusa ane nkela fangili kape ato dalo pami yeta kemenge woni bare na kuma ba amsika mi mama ya tu mbele bele kum tu mbele mbele wo tatla ka sundu yime lebru le nore klebina ni anikeli rampishna ala yemole sa terara na aya yi kala ni super perfect abura abuha kar bisi ya kar bitir se gil fa ka be ka sundu klebina ni keli to fa le no da pisna ala yemole yana adonche san le 17 nanta ayo bara dike to pome to mame amsika doni mi so baro la kuma bala ayte bilifien tempa to mbele bele pour un toche ko lasi awma ntas jamawa ko do di fleni nyela woto de ngali folo ne bna ngali folo ke ka soro ka metro di ngali folo mi muna shefu ka ko be pende ko tunzu ngali flana ay ka fuko mo to ka kora du jura to blande ko be na shefu du jura to du mo hotela mude na noy ora alhamdulillah ami ala tan seka ila mtapinga da wende ala barkata pour wenda baraka awal imando apinga da wenda pa pe kodogo kon yeye an ka fe be no tuuma seka biliga me ti shukura han shukke ti abati yala fangiliya doga seka ita hanya ti yala fangiliya doga abdallah so ala kira ka makani ni pa madali wenda mtintum gom bedbe da pour ala kira ko wenda mtintum yela miya dawo mardaku bis sadaqa namo wastaqbilul balaa bidu'ai wa tadawwu ko yibano flake ni sarga ko boni de wenda mtintum yela menti ti prebasa ne do sa yakere ayi balaw ko be ni do keli tiri moro men ko ku balao ne do ma lo ani tamakashi la ku mboso wende
balo be dia fa pebi ayeti duno nenga fangili chapu ya balao fonko nyonya bi europe ayeti arbi zapa tabe fo ti siga ni noya bumba ye kan twetu yelo kwasa wode do amba do ko sambe do ke ekiti ina menga nyakti do men ye ina men yela nyara abaye ko karmo ti be ni ko mbe fo te do bale jema ya te mo ma pazema tabla bakam pazema tabla tibaba foi ya do har pama ni ayi do ke ni ala sona do ala am sawu biso ayeti na ma do bolo we nam tuwe nam sakka sabar ton data mapite ko yeni na male folo ayeti shukure na ile ko lawoto aflana ayeti yibu sama akome mo ko so on ti lujurato ambe lujurato ko ayela ti shukure meti ya wana ti musa men jeiti mo en ke la fangili kita metu ko mera ma ya pour ne ba ti wari ko mera ma ning tawre mo di ala fe se ka ila ne do ne na to wende ala be mo me fe ni ke o fe nen ning men no men na mo do no mi saba o dalu yemi se ka bi gam ti dalila ako ala ta ko sabur kono do na mi la zabura ko men ako ya daud ayela mti ya daud al malu mali na'am wal fuqara'u iyali na'am wal aghniya'u wukalai na'am fa in bakila wukalai na'am azabtuhum wa bali wala ubali liya dalu doyi ayeti dalila ye mo lawto ala de ko zabur kono do na mi la zabura ko men ako dauda ayela me nabi la dauda aya fo nabila dauda ma do na mi la nabi la dauda ko na fuli ne tai arsa ke ma mo na meso me fandaw ni ka somoy ayeti ko me rama me ya ma mo na zakrama mamunu ye lujurato yi lebni simi ya ko me rama mamunu desenindo lebni simi ko ngai ko ne ka somogo do jema mo na zakram la bamma ni ala ka somogo yi mo yi ayet ne do ne me ya wo na zak soba ni kero fe fo habu no ngolom ne soba ala be kay fe wona mburo no ngolom ne fo mo akon na fultigiya ayeti arja ka ton tar arja to bol ko ti arja soba ko ne ala ka kalfa fendo ya ma mo na mbobo tun de ko mbobule ni na fultigi min ye tiga gele yake arja sob ni homdi ka arja ka ma lu chelo nga somogo la mbana ko me ramaye me balawo jigo kan ma mo na sikre balo ko sob jugu flati soro balawo na tuko ko to ni nyima ko ko payele mamunu tonyona lebni sim ho mwere anyi na ko ha ke ni ka do to nyima ba me yele para bo ba me hakken ko be wo balawo di ba ya wala wena msika balawa zuwa ko ala yo suna ka asomogo do afana yo kan kan bawo wena bela mtine ni tayina sakrama nyina melika bam na me mara no mata sika jabi mi dara wodi fle ni to pour le corriger ko me la woto radio me ka bobo alors ame karamɔgɔ fo a y'an jɛ kɛnɛ min kan bi o la a ka ɲininkaliw kɔnɔ min ye kuma laban a da sera min ye balawu min na bi an ka jamana sɔrɔ bidon na i y'a dɔn kɛnɛba min sigira le 17 tɛmɛnen aw fɛ kɛnɛ kan yan aw jantora o la wa ani i y'a dɔn ayiwa karamɔgɔ ni o ma kɛ gondo ye n'a bɛ se ka dɔ fɔ anw yɛrɛ ɲɛna bi i y'a dɔn sira dɔw bi ni a b'a la ka latɔmɔ min bɛna kɛ sababu ye a fana ka se ka nin dɔn balawu min bɛ an ka jamana sɔrɔ la a ka kalanw a n'a ka dugawu bolo min bɛna kɛ sababu ye a ka se ka nɔgɔya anw ma o ye n ka ɲininkali ye. fɛn min bɛ balawo ban diɲɛ kɔnɔ bi. ayeti ko min bɛ tɛti balawo ni min bɛ dunun ko mɔti balawo sa a fɔlɔ. arɛnɛm. n bɛ segin kuma kan. ana leba porun gɔma. minnu tɔɲɔnen don. ne bɛ nin sebe ko ŋmɛ zamana pɔgɔ wa. lujuratɔ ninnu. ayeti ko mɛrɛma. a dɔ bɛ n'i ko ma ko diɲɛ ka wuli a ka d'a ye. ko mɛrɛma de bɛ pɔgɔ de fɔ an ye nin na mɛ tutu n'o yi kuru na mɛ na an da tila de la. mun na. bonyi na. dayɔrɔ ti dɔw fɛ bi. yɛlɛ min patara gansi ye. ka balo sɔrɔ k'a dun a ka gɛlɛn. eri ma mɛ ŋo to paa mi didi buga pide mɛ na yi mi ya to. misiriw dara. misiri nɔya. ni mɔgɔ ko b'o sɔn a tɛ tɛmɛ 2-5 kan. ne n'a ye tɛna kɔbara ba mɛ bɛ bɔn hɔrɔn ba yiri o cɛ n'o cɛ yiru. balimaw dɔw banna o denw na. san bi san na ba to dɔ o kama. sigiɲɔgɔn dɔw banna o balimaw na. zirinta san na mɛ to dɔ o san bi si. ko mun na ninnu dɛsɛlen don. mun kama bon min ka fɛ k'i ko mɛ ma yin kan. ninnu fɛ ni diɲɛ wulila dɔrɔn a ka d'o ye. bon bam da ma han pam tu n'o mɛ na yi kuru na bam da tɛ la. o kosɔn ne ye min kɛ.
Rekiti yena malbum ninga ye 17 temeli le 17 ans loto. ne ye lujura to munu son Yena po comme ram nisba zama po. kundula Nsolore ne ko mo ma mo ne ka mo ka di bana sentama ye ram tina me ka po posa limo ni ngene ba limo apana to on kawa limo ye re ka di bana be to mbi barake no odi ye me ka limo ngambe to modern ni ngayem tumna na limo aye munu son kundula yena po comme ram nsolore million kele ka dogo ayam ti million ye mon mene kire lujura to comme rama wana ni bi di doma tu sais na ko tanina wa woro bi di doma tu sais yo ko tanina wa fla bi di doma tu sais yim ko tanina to bi na kunkui ye men wa tana zulaya amini kera mu ko so ala ka funu ka wuli ka bo anka mo fa mane na yeleti balaw ni be zamana po ne ba fa gil newa wona nyak balaw ala ba zamana misika jabi men dima ko kono ta jom ko sambiye le ko ninga tuko ninga soka po afleni ni mala woto me balo ka sika bando la balaw men ma to wansa fo jamana do da ka ke keniye illa mti zamana men ko ma fa na ta to no yi nora yemre an kan ka ke keniye il fa gi na ta gom yanga parti ko ayo tuy parti wa yele mba ye chrétien miya chrétien ye islamay miya silama ye la da koroti mam yaro mitsoba amini betoy on fa gi le bahilla anga adama de yake na ta ba man adam bilim ko kono ala bi fa anka ye ko we wona na pahara to nay ala wele ala bi son wakar ko ngor hambol wene wona sak me na farana dar han welege hanna ala wele ala ko ti ana bar bol wene wona para yebe de balaw ka wuli ka bo anka balaw to yi kila ba ton no afla de beni kele ya atima la wa hum ta na ze mutaba abo radio RFM na ne fɛ ka jirikani lase karamɔgɔkɛ ma a kumana fɛn min kɛra le 17 o bɛnna tarata don a y'a da dɔn ko caman na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn mɛn sɔngɔ la ka fara misiw ni fɛn a bɛɛ jɔna ne tukur ninga wa ɲininkali fɔlɔ ayete shukuru reno ɲɔgɔnmɛ min sɔrɔla yuguma ni sibum pable 17 ans i b'a dɔn ko kodeni tɛ ti ne fam bi mi ti yugum ligri panana layla a yi dépense bɛnna min ma a dépense avant tout zeme toto ko ka dɔ fɔ a la ti ye to rubuma pour yala ani mɔgɔ de jɛn'a kan ka kɛ wa shukura shukamen je he tum kasan ni tum le 17 ans sheka abora mwe mate wat songa tum na bi be yeme tum na wan tonda lumati kani n bɛ se ka min fɔ balimakɛ ye jaabi la sheka yete na mjele ke sabia gomna nin baara in tumna an ni mɔgɔ wɛrɛw ma jɛ a la ayela mdena ne bana ta tum na puwe ne ani n ka kalandenw ya yeme ngawo to na karbisha anw ka baara de filɛ nin ye ya ton ina karbisa tum ala woto k'a sabuya kɛ mɔgɔ sɔn asababu ya boy jamana ye bɛɛ kungo ye ayela mti zamana zulay ya arbi ya fa zulay faamaw dama ka ko tɛ pana namta ye zulay silamɛw dama ta tɛ Pasila mame ye Yesu. mɔgɔ ni solution b'i bolo Nero nere dar solution. jamana bɛ se ka lafiya cogo min Na yiri tizamana men gan bane. i b'o kɛ Kome male. sinon an ka ɲɔgɔnmɛ Ayeti tun yuguma wa. ɲɔgɔnmɛ 8 don Yuguma ni la pama. a kelen kelen bɛɛ bɛ taa bɛn 100 ni 60 dépense de ma Aye marfa nandiga tusu ko ko tusu pisove. a den 8 bɛɛ Ani ya fa. a kelen kelen bɛɛ Aye marfa ligide. 100 ni 60 Tusu ko ko tusu pisove. an y'o di dɔ a la Wol yela hanki yuguma pumwa. k'a fɔ ko jamana in ko basa kɛlɛ don Zamana puwa yelni ngembe zamana pumwa. Ari ya bu pour exemple. mɔgɔ kana sigi k'a fɔ k'i da ti basa kɛlɛ la Ne mara jini yetum nto kene bu pour exemple. n'i k'i da ti basa kɛlɛ la Wai bu pour handa batar be nto kene bu pour exemple ya. n'i ta ye bugu minɛ don min na Orohan yok bundare i da bɛna ya forno fonanya bu pour exemple pour. ne de kama don Ya wani la mandoga. kalo o kalo ciwo ciwo an bɛ dugawu kɛ jamana ye Amana sama na doga. ani kalandenw Ina karbisa. a sagita ani sabali ye ɲini